السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو اردو سے متعلق کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سید اٹھے گزٹ لے کے تو لاکھوں آئے، شیخ قرآن دکھاتے پھرے پیسہ نہ ملا۔ اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں کس گزٹ کا ذکر کیا ہے؟ آپشن ایک ہے سرمور گزٹ، آپشن 2 ہے ایشیاٹک سوسائٹی گزٹ، آپشن 3 علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، آپشن 4 بنگال گزٹ۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سید سے مراد سر سید احمد خان ہیں۔ اگلا سوال، کس شاعر کے 72 نشتر مشہور ہیں؟ آپشن 1 سوز، آپشن 2 سودا، آپشن 3 میر، آپشن 4 مصحفی۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ میر تقی میر کے 72 نشتر مشہور ہیں۔ اگلا سوال، کس شاعر نے اپنے تخلص کا زمانی استعمال کیا ہے؟ آپشن 1 ہے غالب، آپشن 2 مومن، آپشن 3 ذوق، آپشن 4 آتش۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ مومن خان مومن نے اپنے تخلص کا زمانی استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، کس ناول میں فرضی جنت کا تصور پیش کیا گیا ہے؟ آپشن 1 زوال بغداد، آپشن 2 فردوس بری، آپشن 3 ملک العزیز ورجینا، آپشن 4 منصور موہنا۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ فرضی جنت کا تصور یہ ناول فردوس بری میں کیا گیا ہے۔ آپشن میں موجود جو تمام ناول ہیں جیسے زوال بغداد ہے، ملک العزیز ورجینا اور منصور موہنا، اس کے علاوہ فردوس بری، یہ تمام تر ناول جو ہیں یہ عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ اگلا سوال، حسن بے پرواہ کو خود بینو خودآرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ آپشن 1 شاد عظیم آبادی، آپشن 2 فانی بدایونی، آپشن 3 حسرت موہانی، آپشن 4 جگر مراد آبادی۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ یہ شعر جو ہے حسرت موہانی کا ہے۔ اگلا سوال، کنور منوہر کس مثنوی کا کردار ہے؟ آپشن 1 من لگن، آپشن 2 محب نامہ، آپشن 3 مرگاوتی، آپشن 4 گلشن عشق۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ کنور منوہر مثنوی گلشن عشق کا کردار ہے۔ اگلا سوال، کون سا مجموعہ کلام خلیل الرحمن اعظمی کا نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے رامش و رنگ، آپشن 2 کاغذی پیرہن، آپشن 3 زندگی ہے زندگی، آپشن 4 نیا عہد نامہ۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ رامش و رنگ جو ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کلام نہیں ہے۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب کا کون سا کردار بے ثباتی دنیا پر تقریر کرتا ہے؟ آپشن 1 جادوگر، آپشن 2 بندر، آپشن 3 چڑی مار، آپشن 4 طوطا۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ فسانہ عجائب کا جو بندر کا کردار ہے اس میں یہ دنیا کی بے ثباتی پر تقریر کرتا ہے۔ اگلا سوال، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ آپشن 1 ہے جمود، آپشن 2 کلوپترا، آپشن 3 کل کی بات، آپشن 4 باز آمد۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اختر الایمان نے اپنی نظم کلوپترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ اگلا سوال، ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 جاترن، آپشن 2 بڑی، آپشن 3 نرملا، آپشن 4 آشا۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کی بیٹی کا نام بڑی ہوتا ہے۔ اگلا سوال،
दबीर का सने वफ़ात क्या है? ऑप्शन 1 1870, ऑप्शन 2 1874, ऑप्शन 3 1880, ऑप्शन 4 1875। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इनका पूरा नाम था और तखल्लुस दबीर था, और इनकी पैदाइश जो थी वो 1803 में हुई थी दिल्ली में, और इंतकाल 1875 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, कन्हैया लाल कपूर का मजमून गालिब जदीद शोरा की मजलिस में उनके किस मजमूए में शामिल है? ऑप्शन 1 है चंगो रबाब, ऑप्शन 2 बालों पर, ऑप्शन 3 संगो खिश्त, ऑप्शन 4 शीशो तेशा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कन्हैया लाल कपूर का जो मजमून है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, ये उनके मजमूए कलाम संगो खिश्त में शामिल है। अगला सवाल, ज़ैल में पतरस बुखारी के इंशाइया की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 दिल्ली की तारीख, ऑप्शन 2 अमृतसर का जोग्राफिया, ऑप्शन 3 लाहौर का जोग्राफिया, ऑप्शन 4 जो है आगरा की कश्ती। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पतरस बुखारी का इंशाइया लाहौर का जोग्राफिया है। अगला सवाल, सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, महर आलम ताब का मंजर खुला। इस कसीदा का ममदूह कौन है? ऑप्शन 1 नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन 2 बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन 3 नवाब यूसुफ रामपुर, ऑप्शन 4 नवाब शमशामुद्दौला। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस कसीदे के ममदूह बहादुर शाह ज़फ़र हैं। अगला सवाल, सर सैयद का सियासी नज़रिया किस किताब में उभर कर सामने आया है? ऑप्शन 1 असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन 2 आसारुस्सनादीद, ऑप्शन 3 खुतबात अहमदिया, ऑप्शन 4 जामे जम। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सर सैयद का सियासी नज़रिया उनकी किताब असबाब बगावत हिंद में बिल्कुल उभर कर सामने आया है। अगला सवाल, दक्कन के किस दौर में उर्दू ज़बान व अदब की ज़्यादा तरक्की हुई? ऑप्शन 1 आदिल शाही, ऑप्शन 2 कुतुब शाही, ऑप्शन 3 बहमनी दौर, ऑप्शन 4 बीदर शाही। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दक्कन के कुतुब शाही दौर में उर्दू ज़बान व अदब की ज़्यादा तरक्की और उर्दू ज़बान व अदब का ज़्यादा फ़रोग़ हुआ। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब में तनकीदी अनासिर कसरत से मिलते हैं, यानी उनकी किस किताब में तनकीदी अनासिर मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सुखंदान फ़ारस, ऑप्शन 2 है आब हयात, ऑप्शन 3 है दरबार अकबरी, ऑप्शन 4 सफ़रनामा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तनकीदी किताब है, यानी आब हयात में सबसे ज़्यादा तनकीदी अनासिर यानी कसरत से मिलते हैं। आब हयात जो है इन्होंने इसमें उर्दू शोरा की तारीख़ भी बयान किया, और इसको इन्होंने 5 अदवार में उर्दू शोरा की तारीख़ को इन्होंने आब हयात में 5 अदवार में तकसीम किया है। अगला सवाल, दर्ज ज़ैल में मगरबी मुफ़क्किरीन में से इकबाल किन से मुतासिर थे? ऑप्शन 1 सार्त्रे, ऑप्शन 2 गोएटे, ऑप्शन 3 दरीदा, ऑप्शन 4 रूसो। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इकबाल मगरबी मुफ़क्किरीन में से गोएटे से सबसे ज़्यादा मुतासिर थे। अगला सवाल, शुमाली हिंद के मुतवस्सत मुस्लिम घरानों के खानगी मसाइल की तर्जुमानी किसने की है? ऑप्शन 1 इस्मत चुगताई, ऑप्शन 2 हाजरा मसरूर, ऑप्शन 3 जिलानी बानो, ऑप्शन 4 शकील अख्तर। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस्मत चुगताई ने अपनी मुतवस्सत मुस्लिम घरानों के खानगी मसाइल की तर्जुमानी जो है ये इन्होंने अपने नावलों और अफसानों में की है। अगला सवाल, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सु कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ला सु कहूँगा। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन 1 मजाज़ मुरसल, ऑप्शन 2 तजनीस, ऑप्शन 3 इस्तिआरा, ऑप्शन 4 तशबीह। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस शेर में इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि लब की सिफत जो है ये लाल और बदख्शां से मुराद है, और जादू है तेरे नैन गज़ाला सु कहूँगा, नैनों को गज़ाला यानी हिरन के मानिंद करार दिया गया है। अगला सवाल, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है?
ऑप्शन 1 वस्त हिंद के इलाके, ऑप्शन 2 मगध देश के इलाके, ऑप्शन 3 शुमाली हिंदुस्तान के जनूबी इलाके, ऑप्शन 4 हिंदुस्तानी मगरबी हिंद के शुमाली मगरबी इलाके की। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खड़ी बोली जो है ये शुमाली हिंदुस्तान के दिल्ली के जनूबी इलाके की बोली है। अगला सवाल, दक्कन में रेख्ती का मशहूर शायर कौन था? ऑप्शन 1 नुसरती, ऑप्शन 2 इब्न निशाती, ऑप्शन 3 हाशमी बीजापुरी, ऑप्शन 4 गवासी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दक्कनी में रेख्ती के मशहूर शायर हाशमी बीजापुरी थे। अगला सवाल, फूल बन किस नौइयत की मसनवी है? ऑप्शन 1 है रज़मिया, ऑप्शन 2 मजहबी, ऑप्शन 3 माशरती, ऑप्शन 4 तारीख़ी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फूलबन मसनवी जो कि इब्न निशाती की मसनवी है, ये मजहबी नौइयत की मसनवी है। अगला सवाल, नज़्म तबातबाई ने अंग्रेज़ी शायर ग्रे की नज़्म का मंजूम तर्जुमा किस नाम से किया है? ऑप्शन 1 गोरे गरीबा, ऑप्शन 2 शहर खामोशा, ऑप्शन 3 शाम गरीबा, ऑप्शन 4 शब गरीबा। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नज़्म तबातबाई ने अंग्रेज़ी शायर ग्रे की नज़्म का मंजूम तर्जुमा गोरे गरीबा के नाम से किया है। अगला सवाल, कहूँ कि जिस सांचे में ढले थे वो सांचा भी बदल गया और जिस हवा में उन्होंने नशोनुमा पाई थी वो हवा पलट गई। ये इबारत किस किताब से अखज़ की गई है? ऑप्शन 1 गुबार खातिर, ऑप्शन 2 हयात जावेद, ऑप्शन 3 यादगार गालिब, ऑप्शन 4 खतूत गालिब। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये इबारत जो है ये यादगार गालिब से माखूज़ है। यादगार गालिब जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सवानेही तसनीफ़ लिखी है। ये सवाने उमरी मिर्ज़ा गालिब की इन्होंने लिखी है। इसके अलावा हयात जावेद जो इन्होंने लिखी है ये सर सैयद अहमद खां की सवाने उमरी लिखी है। गुबार खातिर जो है ये मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है और इसके अलावा खतूत गालिब ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, माहिरीन लिसानियात ने सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर ज़बान के कितने ख़ानदान बनाए हैं? ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 7। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माहिरीन लिसानियात ने सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर ज़बानों को 8 ख़ानदानों में मुनक़सिम किया है। अगला सवाल, उर्दू में बाज़ाब्ता नज़्म निगारी की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी? ऑप्शन 1 अंजुमन हिमायतुल इस्लाम, ऑप्शन 2 अंजुमन तरक्की उर्दू, ऑप्शन 3 अंजुमन पंजाब, ऑप्शन 4 अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उर्दू में बाज़ाब्ता नज़्म निगारी की बुनियाद अंजुमन पंजाब की अंजुमन के तहत पड़ी। अगला सवाल, महालक्ष्मी का पुल में अलामती अंदाज से कितनी साड़ियों का जिक्र आया है? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महालक्ष्मी का पुल ये अफसाना है कृष्णचंद्र का और इसमें अलामती तौर पर 6 साड़ियों का जिक्र किया गया है। अगला सवाल, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। ये शेर किस बहर में है? ऑप्शन 1 है बहर हज़ज, ऑप्शन 2 बहर मुतकारिब, ऑप्शन 3 बहर कामिल, ऑप्शन 4 बहर रमल। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल की गज़ल का शेर है और गज़ल का ये पहला शेर है यानी मतले का शेर है। तो इसमें जो बहर इस्तेमाल की गई है ये बहर कामिल है। अगला सवाल, मोहम्मद हसन की किताब अदबी तनकीद में किस नौइयत की तनकीद मिलती है? ऑप्शन 1 साख्तियाती तनकीद, ऑप्शन 2 नफ्सियाती तनकीद, ऑप्शन 3 हयाती तनकीद, ऑप्शन 4 अमली तनकीद। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मोहम्मद हसन की जो किताब है अदबी तनकीद इसमें अमली तनकीद की
یعنی عملی تنقید پر مبنی یہ کتاب ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں کس نقاد نے تاثراتی تنقید کی ترجمانی کی ہے؟ آپشن 1 اختر حسین رائے پوری، آپشن 2 سید احتشام حسین، آپشن 3 آل احمد سرور، آپشن 4 ممتاز حسین۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ تاثراتی تنقید کی ترجمانی آل احمد سرور نے کی ہے۔ اگلا سوال، بین المتونت کس تنقیدی رجحان کی نمائندہ ہے؟ آپشن 1 جدیدیت، آپشن 2 جدت پسندی، آپشن 3 فیشن پرستی، آپشن 4 مابعد جدیدیت۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ بین المتونت جو ہے یہ مابعد جدیدیت کی جو تنقیدی رجحان ہے اس کی نمائندہ ہے۔ اگلا سوال، مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ آپشن 1 ہے 5، آپشن 2 3، آپشن 3 6، آپشن 4 7۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ مغربی ہندی کی کل 5 بولیاں ہیں، جس میں سے پہلی ہے برج بھاشا، دوسری کھڑی بولی، تیسری قنوجی، چوتھی بندیلی اور 5ویں ہے ہریانی۔ اس طرح کل 5 بولیاں مغربی ہندی کی ہیں۔ اگلا سوال، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اس میں داغ داغ اجالا سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 ہے فسطائیت، آپشن 2 ملکیت، آپشن 3 لازنیت، آپشن 4 فرقہ واریت۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اس شعر میں داغ داغ اجالا سے مراد فرقہ واریت ہے۔ اگلا سوال، سر سید کی مقالہ نگاری کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپشن 1 ترویج زبان، آپشن 2 تشکیل حکومت، آپشن 3 تجدید مذہب، آپشن 4 اصلاح معاشرہ۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ سر سید کی مقالہ نگاری کا بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ تھا۔ اگلا سوال، نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ آپشن 1 لا انسان، آپشن 2 گمان کا ممکن، آپشن 3 ایران میں اجنبی، آپشن 4 ماورا۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے یہ ماورا ہے۔ اگلا سوال، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آپشن 1 ہے آب حیات، آپشن 2 سفر نامہ ایران، آپشن 3 دربار اکبری، آپشن 4 نیرنگ خیال۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ یہ نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال اور اس کے علاوہ سفر نامہ ایران، یہ تمام تر تصانیف جو ہیں یہ محمد حسین آزاد کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس ناول میں شعور کی رو کی تکنیک اپنائی گئی ہے؟ آپشن 1 ہے ٹیڑھی لکیر، آپشن 2 ایک چادر میلی سی، آپشن 3 امراؤ جاندا، آپشن 4 لندن کی ایک رات۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ لندن کی ایک رات میں شعور کی رو کی تکنیک اپنائی گئی ہے۔ لندن کی ایک رات یہ ناول ہے سجاد ظہیر کا۔ اس کے علاوہ ٹیڑھی لکیر جو ہے یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے، اور امراؤ جاندا جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ اگلا سوال، کس غزل گو شاعر کے کلام میں دیومالائی عناصر کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ آپشن 1 ہے چک بست، آپشن 2 حسرت، آپشن 3 فراق، آپشن 4 تلوک چند محروم۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ فراق کے کلام میں دیومالائی عناصر کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ اگلا سوال، بوستان خیال کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 انشاءاللہ خان شاہ، آپشن 2 نصیر حسین خیال، آپشن 3 میر محمد تقی خیال، آپشن 4 عیسوی خان۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ بوستان خیال جو کہ ایک داستان ہے، اس کے مصنف میر محمد تقی خیال ہیں۔ اگلا سوال، پیتا بغیر اذن یہ تھی میری مجال، در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا۔
इस शेर में दरपर्दा चश्मे यार से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 रकीब, ऑप्शन 2 महबूब, ऑप्शन 3 खिज्र, ऑप्शन 4 नासे। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी इस शेर में दरपर्दा चश्मे यार से मुराद खिज्र हैं। अगला सवाल, कलीम किस नावल का किरदार है? ऑप्शन 1 मीरतुल उरूस, ऑप्शन 2 तौबतुन नुसूह, ऑप्शन 3 इब्नुल वक्त, ऑप्शन 4 अय्यामा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कलीम जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसूह का किरदार है। इसके अलावा मीरतुल उरूस भी ये डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है जो कि 1869 में शाये हुआ था। इब्नुल वक्त भी डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नावल है और अय्यामा भी उन्हीं का नावल है। अगला सवाल, फ़रोज़ा किसका मजमूए कलाम है? ऑप्शन 1 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 2 मोइन हसन जज़्बी, ऑप्शन 3 मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन 4 खलीलुर रहमान आज़मी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फ़रोज़ा मजमूए कलाम जो है ये मोइन हसन जज़्बी का है। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद ने अपनी किताब अमली तनक़ीद में किस सिन्फ़ शायरी का तज्ज़िया किया है? ऑप्शन 1 नज़्म, ऑप्शन 2 मसनवी, ऑप्शन 3 कसीदा, ऑप्शन 4 गज़ल। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अमली तनक़ीद में कलीमुद्दीन अहमद ने सिन्फ़ गज़ल का तज्ज़िया किया है। अगला सवाल, मर्सिया गालिब किसने लिखा? ऑप्शन 1 शिबली नोमानी, ऑप्शन 2 नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, ऑप्शन 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 4 मुंशी हरगोपाल तफ्ता। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मर्सिया गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था। अगला सवाल, किस शायर के कसीदा में 2 तवील गज़लें मिलती हैं? ऑप्शन 1 अमीर मीनाई, ऑप्शन 2 मोमिन, ऑप्शन 3 मोहसिन काकोरवी, ऑप्शन 4 ज़ौक़। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोहसिन काकोरवी के कसीदा में 2 तवील गज़लें मिलती हैं। अगला सवाल, तनकीद का असल मकसद क्या है? ऑप्शन 1 फ़न पारे का तज्ज़िया और तायुन क़द्र, ऑप्शन 2 फ़न पारे के मतन का तायुन, ऑप्शन 3 फ़न पारे की तहसीन व सताइश, ऑप्शन 4 फ़न पारे की वज़ाहत। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तनकीद का असल मकसद जो है ये फ़न पारे का तज्ज़िया और तायुन क़द्र करना है। अगला सवाल, फ़ारसी शायरी से इस्तिफ़ादा करते हुए किस शायर ने पहली बार गज़लिया उसलूब में तब्दीली की? ऑप्शन 1 सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन 2 मुल्ला वजही, ऑप्शन 3 वली दक्कनी, ऑप्शन 4 नुसरती। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फ़ारसी शायरी से इस्तिफ़ादा करते हुए गज़लिया उसलूब में तब्दीली वली दक्कनी ने की थी। अगला सवाल, तरक्की पसंद अदबी तहरीक का बुनियादी मकसद क्या था? ऑप्शन 1 गरीबों और मेहनत कशों की तर्जुमानी, ऑप्शन 2 सरमायादारी की तर्जुमानी, ऑप्शन 3 मजहबी मसाइल की तर्जुमानी, ऑप्शन 4 मिली मसाइल की तर्जुमानी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तरक्की पसंद अदबी तहरीक का जो बुनियादी मकसद था वो गरीबों और मेहनत कशों की तर्जुमानी करना था। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, इकबाल ने अपनी नज़्म खिज़्र राह के तहत कौन से 3 उन्वान कायम किए हैं? ऑप्शन 1 है हयात कायनात मेहनत, ऑप्शन 2 ज़िंदगी सल्तनत सरमाया व मेहनत, ऑप्शन 3 सल्तनत सरमाया मेहनत, ऑप्शन 4 फ़र्द समाज सल्तनत। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इकबाल ने अपनी नज़्म खिज़्र राह के तहत 3 उन्वान जो कायम किए हैं वो ज़िंदगी सल्तनत सरमाया व मेहनत हैं। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारे ये सवाल जवाब पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहानात की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।